विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गतिशुभैः परिभूषितोऽब्जैः श्रीढुण्ढिभैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिः भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्। वाराणसी स्थित गजानन ढुण्ढिराज तापत्रयापहरणे प्रथित प्रभाव आनन्दकन्दलकुल प्रसवैकभूमे नित्यं समस्त जगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मद्रवोपमित गाङ्गपयः प्रवाहैः पुण्यैः सदैव परिचुम्बित पादपद्मे मध्येऽखिलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। प्रत्रैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्ड प्रासादघट्टनिवहैर्विदुषाभरैश्च आवर्ज्य यस्यखिल विश्वमनांसि नित्यम् श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्। केवानरानुसुधियः कुधियो धियो वा वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्याः। हे कोटि कोटि जन मुक्ति विधान दक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम्।